Yes, mjambo wandugu wapendwa, habari yenu, habari ya asubuhi ya leo. Mimi ni wenu Kolomboka, mwenye kiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa nimekuwa pamoja nanyi katika muda huu wa asubuhi hapa kwenye mikrofone ya Oli Official TV, ambaye kabisa tumekuwa pamoja nanyi tano juu ya tano. Ukitaka kuona michezo yetu ya filamu nzuri sana ambazo zina akili na zina maoni mazuri, waweza kupita kwenye Olipibe, na hapa utapata film nzuri sana ambazo zinaendelea kuwa za kisasa pamoja na Kolomboka. Yani ni kusema ya kwamba mambo iko inaendeka tu polepole, na tuko tunaona tu mkono wa Mungu unaendelea kuwa juu yetu. Tunashukuru watu wote wa kundi letu la Oli Family na tusupport Oli Official kabisa. Tunawashukuru sana. Tunamwona Papa Mumbere Israeli, tunamwona kabisa tukimsalimu, tukimwambia salamu kabisa kwako Mama Hassan, tunamsalimu naye huko kabisa, tukimsalimu tukimwambia Papa Mambo Kavugwa, tunamsalimu Papa Deo, tunamsalimu tukisalimu watu wote kabisa. Jana tulipata mahubiri mazuri sana kabisa kwenye kabisa saa za mahubiri kwenye kundi letu ama familia letu kabisa. Ni kitu ya maana sana. Papa Elwa Makelele, tunakusalimu kwenye uko kote, tunaambia Mungu aendelee kuwa pamoja nanyi kabisa. Siku ya leo tutaendelea kuwa pamoja nanyi katika mambo yote, lakini tuanze kwanza tuangalie wanani waliotuandikia katika ukurasa wetu kabisa wa habari, commentaire ambao waliandika commentaire yao kwa siku ya jana. Leo tunawasoma kabisa, na ni kitu ya mzuri sana kabisa. Ndugu zangu wapendwa, watu wa Bukavu, tunasema jambo kwenu. Muko aembe na mukaje pale kwa essence major vangu Mungu. Quartier Latte Brigignon, nye bote tunawasalimia tukibauliza mlinamuka kule, mtuambie gisi mlilamuka komsa, na shi tuone kama kweli muko pamoja na shie. Tunaambia batu ya Changugu, kwa mtu mmoja Changugu aliniambia walipo Papa Kolomboka washa tusalimia yake shi watu ya Changugu. Batu ya Changugu pale kabisa, tunasema pale Mururu, tunawasalimia nyie bote, tukiwaambia nyie bote kabisa jambo kwenu nyie bote. Tukisalimia batu ya Nyangezi kule kote, tunasema jambo kwenu. Papa Franke anatuandikia, anasema hivi, aseme bonsoir Papa Kolomboka, poleni sana, ni bitu binatia haya sana kubeba miti na wanyama wa pori kabisa. Hii ni vitu kabisa tunaendelea kulalamika. M23 iko inapanda mparki ya Kauzi Biega, inakata miti yote ya Mukauzi, inakata ile miti na banafanya mambao, ndio iko inabapatia franga kwa siku ya leo ya kubeba kwao. Donc biko banafanya nini? Banakamata miti ya inchi banaibeba kwao, banaenda fanya mambao, banafanya kila kitu yote, banachoma na makala. C'est-à-dire que bitu biko matata, bitu biko matata. Nyama za pori hizi, mangila shabebewa, makangaro zilibebewa, maantilope zilibebewa, kila kitu kilibebewa hapa park. Donc ni kusema bitu biko mbaya sana ngambo ya manyama huko kabisa. Jacques anaandika, anasema Kolomboka tutabalokota tu sama iswa. Ale anaandika, anasema njo kweli ile unasema baba. Asante sana kabisa. Tunashukuru sana batu yote wenye banatuandikia kwa muda huu, na wewe utuandikie ku commentaire, utuambie wane
minaona hivi, nasikia hivi, najua hivi. Asante, na shi tutakuwa tuko pamoja na wewe kabisa, tukikupatia 5 juu ya 5 kabisa. Muangalie video yetu muimalize, muponde subscribe na itakuwa mzuri sana. Leo tunaenda ongelea juu ya kipupu. Bitu gani bilipita kipupu jana? Mpaka sai tuko tunaongea bitu gani binapita kipupu. Kipupu ni ngambo ya huku kuelekea 0 ama huko nenda ngambo za Fizi kule Minembwe. Kule kipupu kule, mimi nakwambia jana kulipita mbisodo, mambo ya ajabu sana. Donc ni kusema wazashu balishuka kabisa, balikuya na moto mingi sana. Adui na alikuwa na nguvu, alikuwa na nguvu kabisa, na alipigana, alijikaza kabisa. Ni bazalendo walimuonesha kia mtema koni papa. Unajua hii mapambano gisi iko, nisha comprendre gisi hii mapambano iko. Hii mapambano bakitia wazalendo peke yao tu, wanawatia kuje, wanapigana vizuri sana bila hata kurudia nyuma. Me komandema ya FARDC ndio inachanganikishaka bazalendo, puisque deja unaona ni komandema yenye inatoka pembeni, na bapendake bazalendo wakwe na victoire. Hii njo kinye mimi nawaambiaka, kama hawezi penda bazalendo bakamati fasi juu ya nini? Wivu, malevimbo zinalamuka. Donc ni kusema malevimbo zinalamuka juu bazalendo ni batu benye banayu wapigana na banapigania nchi yao. Habana formation me biko na esprit. Unaona, habana formation me biko na esprit de guerre biko nayo. Juu haiko formation, basi utaniambie formation ya juma 2 siku ngapi wanafanyaka pa chanzo ndio inapiganaka kule. Esprit nye banabatia mo ya kupigana. Juu ingilikuwa babatiaka mo ile esprit, kama bale bakongomani benye biko mu M23 bashaka geuka. Kama bashapiga bananza bapiga. Sasa mtu anakuwa civile ndio anasemaka, munginipatia mibunduki nipigane, nifanye hivi, niende hivi, ningipiga kabisa nguruwe tuipige nini. Okay, zile nguruwe zinakubeba sasa, zile nguruwe zinakukamata, zinakubeba chanzo, zinakupatia arme, zinakwambia one sasa pigana kule, kuliko uzigeukie we sasa unaenda unapiga bandugu yako. Mfred, jana niliona buchupuli wa watu wenye balitia kumtandao jana, sio kama na nyinyi mliona buchupuli wa watu, aseme ni ce sont des Congolais, ba population aseme tunajitoa. Banamuuliza unatoka wapi? Mimi najisikia tu. So diwa fama fiere sambaraga wa muvare ya mubotiki. Donc Mungu wangu, mara walidaka na badada M23 ilikamata na banamuke mateka, ikababeba bote munani mukisoda chanzo. Donc basha zadaka na badada abadake te, donc basoda bana baishia bandugu yangu, abadake te na bajene tu, abadake te na bagarso tu. Mara leo banaza daka ta na basere badada nao banaza kamatiwa maraba. Injo inaonesha sasa kama bitu binakuwa nini, binakuwa nguvu. Injo inaonesha sasa kama bitu binakuwa nguvu. Injo inaonesha kama bitu binakuwa nguvu kungambo ya AFC M23 banaishiwa. Unaweza ponda subscribe na kufanya share kwa watu wengi, na itakuwa ni kitu ya mzuri sana. Unaweza kuandika komantere yako, unaweza kufanya like, unaweza like kabisa, na itakuwa bien sana kabisa. Na hapa utakuwa umefanya kitu kizuri sana ndugu yangu, na utakuwa umetupatia surfu kabisa ya kuzaidisha. Unaweza wenda kwenye TikTok, unaandika Olipibe na unatupata pale kwenye TikTok. Mara moja utapata mambo yetu pale, na una follow
itakuwa mzuri sana. Waweza kuingia kwenye Olipibe TV hapa kwenye YouTube yetu, na utatusikia, utaona filamu nzuri sana ambazo ni filamu za mzuri kabisa, na tumekupatia moja kwa moja. Kila siku tunafanya filamu moja ambayo inaonesha ama inasemea juu ya mateso ya Kongo. Tuko tunacheza film ambayo inaandikwa inasema nani alituloga, ni maepisode mbalimbali. Donc ni kusema tunakupatia mambo ya akili, na ile kabisa ni kitu ya lazima sana. Watu wengi wanaendelea kuniambia Kolomboka vraiment en tout cas umetubuskili hapa kabisa, tuna bouger tena, tuko tuna bouger tu, hata tuko mu esclavage papa, mais il faut tunaonesha kabisa mchezo kama tuko. Donc ni kusema kama tungelikuwa muamani ya kweli kabisa, kama tuko nafanya bitu bikubwa kwa petit kuna matala hapa, me banakosa tawa kuwa nyangula. Me mimi nakuya ndabanyangula bapeti yangu, msijali, matala zenu zitanyanguliwa tu hapa. A bientôt, nitakuwa mzuri. M23 napata kichapo kitakatifu kipupu. Hata tunasema kwenye wanapigwa tunasema sana. Donc ni kusema wanapata kichapo kitakatifu kipupu. Mwende muulize msianze niko na madanganya. Mwende muulize maraba bitu binakuwa. Ile renfort ilikuwa juzi, ile yenye mulionake napita mulaki Kivu ikapanda mpaka ngambo za Kaziba. Ile mstari mulionake napanda, asemi iko nenda mini ile mstari ile. Papa, muulize bien ile mstari sasa. Muulize ske bashafikia wapi? Muulize kama mulionaka kabisa njoo hapa banafika kabisa. Asi banaingia kabisa ile mstari mulionaka Kaziba. Mukapiglie mone mstari inapanda. Mstari ya kabambi muniambie ile mstari sai ile mstari iko wapi? Museme sasa kwenye ile mstari iko mwenye nayo atie kidole yule. Anfe huku kuko masimba ziko zinalumana, zinakulana, zinanyongonyongana huku, mimi nakwambia mon frère. Donc ni kusema bitu haiko black. Hii ni mapambano. Wazashu watoto etwe mubane pale Kongoni yenwe. Wazandungu batoto etwe mubane pale Kongoni yenwe. Atabalete misile Kongoni yenwe. Atabalete madrone Kongoni yenwe. Hata bapige mazazi Kongoni yenwe. Kongoni yetu itabaki yetu. Asante sana, que Dieu bénisse. Mungu aendelee kuwalinda na kuwabariki. Bon weekend, tuonane magharibi.